আলিপুরদুয়ার শহরে এক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে 25 জন মাধ্যমিক কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা শুক্রবার সন্ধ্যা নাগাদ আলিপুরদুয়ার পৌরসভা এলাকার সুপারমার্কেট সংলগ্ন এলাকায় একটি বেসরকারি হোটেলে সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এলিন কেরিয়ার প্রশিক্ষণ সংস্থা। জানা গিয়েছে, আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি বিদ্যালয়ের 10ম শ্রেণীতে কৃষি ছাত্রছাত্রীদের কৃতী ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎকালীন শিক্ষার বিষয়ে উৎসাহ দিতে এই উদ্যোগ গ্রহণ করে শিলিগুড়ির এলিন নামক কেরিয়ার প্রশিক্ষণ সংস্থা। জানা গিয়েছে, জেলায় WBBSE, CBSE এবং ICSC বোর্ডের মাধ্যমিক পরীক্ষায় জেলায় উত্তীর্ণ 25 জন কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধিত করা হয়। এছাড়াও ছাত্রছাত্রীদের বেশ কিছু কেরিয়ার গাইড, পাঠ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয় এদিন। अगर आप इसी तरीके से जिस तरीके से आपने कैन नॉट इमेजिन दैट थिंग और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आप काबिल बनेंगे एलन की नियरेस्ट ब्रांच एलन सिलीगुड़ी है। वहाँ पे हम नीट IIT JEE की तैयारी करा रहे हैं, साथ साथ में बच्चों को ओलंपियाड्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हमने 2024 में बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स वहाँ से दिए हैं। 93 स्टूडेंट्स हमारे JEE मेंस में क्वालिफाई हुए, 31 स्टूडेंट्स JEE एडवांस में क्वालिफाई हुए, अभी वो वेरियस IITs में NITs में बच्चे पढ़ रहे हैं जो भी क्वालिफाई हुए। 369 स्टूडेंट्स ने जो है नीट क्वालिफाई किया और 57 स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट MBBS कोर्स के लिए एडमिशन ले चुके हैं एलन सिलीगुड़ी ब्रांच से। पीहू अग्रवाल ने अदर स्टेट कैटेगरी में स्टेट टॉप किया है। दिवस सरवा ने सिक्किम स्टेट टॉप किया है। संजय नोरफेल शेरपा अभी IIT बॉम्बे में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने STPWT कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक सिलीगुड़ी ब्रांच से अचीव की है। और इरादरी बासु खाउन ने JEE मेंस सेशन 1 में वेस्ट बंगाल टॉप किया था। उनकी 279 रैंक थी IIT एडवांस में, 192 रैंक थी JEE मेंस में। अभी वो IIT दिल्ली में मैथ्स एंड कंप्यूटिंग साइंस ब्रांच लेके पढ़ रहे हैं। तो मतलब अगर बच्चा कोटा मूव कर रहा है ठीक है, लेकिन उसको ये भी पता होना चाहिए कि नियरेस्ट ब्रांच भी कोटा के साथ साथ जहाँ पर भी आप स्टडी कर सकते हो। और जो बच्चे मूव नहीं कर सकते, ना इधर कोटा ना इधर सिलीगुड़ी, तो उनके लिए ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं। और अभिक दास उसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, जिसने ऑनलाइन जुड़ के भी एक बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। बाकी जो लोग फिजिकली मूव कर सकते हैं, नियरेस्ट सिटी में मूव कर सकते हैं, तो सिलीगुड़ी आके नीट और IIT एलन की नियरेस्ट ब्रांच एलन सिलीगुड़ी है। वहाँ पे हम नीट IIT JEE की तैयारी करा रहे हैं, साथ साथ में बच्चों को ओलंपियाड्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हमने 2024 में बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स वहाँ से दिए हैं। 93 स्टूडेंट्स हमारे JEE मेंस में क्वालिफाई हुए, 31 स्टूडेंट्स JEE एडवांस में क्वालिफाई हुए, अभी वो वेरियस IITs में NITs में बच्चे पढ़ रहे हैं जो भी क्वालिफाई हुए। 369 स्टूडेंट्स ने जो है नीट क्वालिफाई किया और 57 स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट MBBS कोर्स के लिए एडमिशन ले चुके हैं एलन सिलीगुड़ी ब्रांच से। पीहू अग्रवाल ने अदर स्टेट कैटेगरी में स्टेट टॉप किया है। दिवस सरवा ने सिक्किम स्टेट टॉप किया है। संजय नोरफेल शेरपा अभी IIT बॉम्बे में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने STPWT कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक सिलीगुड़ी ब्रांच से अचीव की है। और इरादरी बासु खाउन ने JEE मेंस सेशन 1 में वेस्ट बंगाल टॉप किया था। उनकी 279 रैंक थी IIT एडवांस में, 192 रैंक थी JEE मेंस में। अभी वो IIT दिल्ली में मैथ्स एंड कंप्यूटिंग साइंस ब्रांच लेके पढ़ रहे हैं। तो मतलब अगर बच्चा कोटा मूव कर रहा है ठीक है, लेकिन उसको ये भी पता होना चाहिए कि नियरेस्ट ब्रांच भी कोटा के साथ साथ जहाँ पर भी आप स्टडी कर सकते हो। और जो बच्चे मूव नहीं कर सकते, ना इधर कोटा ना इधर सिलीगुड़ी, तो उनके लिए ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं। और अभिक दास उसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, जिसने ऑनलाइन जुड़ के भी एक बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। बाकी जो लोग फिजिकली मूव कर सकते हैं, नियरेस्ट सिटी में मूव कर सकते हैं, तो सिलीगुड़ी आके नीट और IIT एलन की नियरेस्ट ब्रांच एलन सिलीगुड़ी है। वहाँ पे हम नीट IIT JEE की तैयारी करा रहे हैं, साथ साथ में बच्चों को ओलंपियाड्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हमने 2024 में बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स वहाँ से दिए हैं। 93 स्टूडेंट्स साइंस में क्वालिफाई हुए, 31 स्टूडेंट्स JEE एडवांस में क्वालिफाई हुए, अभी वो वेरियस IITs में NITs में बच्चे पढ़ रहे हैं जो भी। এই যে সংবর্ধনা এবং বাচ্চাদেরকে ভবিষ্যতে এগিয়ে যাওয়ার জন্য যে সমস্ত অনুপ্রেরণা বা তারা যে গাইডেন্স দিলেন, কতটা উপকারী মনে করছেন আপনারা? হ্যাঁ, একদম উপকারী। সবচেয়ে বড় কথা যে কথাটা উনি বলেছেন যে হার্ড ওয়ার্ক, উইদাউট হার্ড ওয়ার্ক নাথিং ইজ ইম্পসিবল। তো এবং হার্ড ওয়ার্কের সঙ্গে প্রপার গাইডেন্সটা ভীষণ জরুরি। ওনারা সেই কথাটা বারে বারে বলবেন, যেটা বাচ্চাদের অনেক বেশি উৎসাহিত করবে এই আগামী দিনে চলার পথগুলোতে। সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা রইল, যে যারা এসছে তাদের যে ফেলিসিটেশন হলো, তাদের উৎসাহ আরও বেশি বাড়লো যে আমাদেরকে আরও বেশি গোল সেট করতে হবে। একদম ভীষণ একটা উপযোগী সময় হয়েছে, উপযোগী একটা অনুষ্ঠান হয়েছে ওনাদের দ্বারা। ভালো লাগলো থাকতে পেরে, নিজেকে মনে হলো যে না ঠিক আছে, একটা ভালো জিনিস দেখলাম বা শুনলাম। তুমি যেই স্কুলের ছাত্র, সেই স্কুলে তুমি মাধ্যমিকে ভালো ফল করেছো এবং তোমারই বিদ্যালয় থেকে অভিক দাস
এই প্ল্যাটফর্মে যেখানে তোমাদের আজকে সংবর্ধিত করলো, তাদের প্ল্যাটফর্ম থেকে অনলাইনে কোর্স করে একটা ভালো জায়গায় সে এখন ইয়েতে ব্যাঙ্গালোর আছে, IIT ব্যাঙ্গালোরে করছে। আজকের এই যে তোমাদের মধ্যে যে আজকে যে ইনস্টিটিউটের তরফ থেকে তোমাদের ডাকা হলো বা অনেক কিছু বলা হলো, বোঝানো হলো, কতটা ভালো লাগছে সংবর্ধিত পেয়ে এবং কতটা উপকারে লাগবে বা কি প্ল্যান আছে তোমার? প্রথম কথাই তো অ্যালেন ক্যারিয়ার ইনস্টিটিউটকে অনেক ধন্যবাদ জানাই যে তারা আমাদের এখানে সম্বর্ধিত করলো এবং অত্যন্ত যত্ন সহকারে তারা আমাদের বিভিন্ন রকম জীবনে চলার পথে যে বাধা অতিক্রম করতে হবে সেই সম্পর্কে তারা বিভিন্ন রকম গাইডেন্স দিল এবং যেটুকুই সময় তারা আমাদের বিভিন্ন রকম জ্ঞান দিল তার জন্য আমরা সত্যি তার কাছে তাদের সকলের কাছে খুবই কৃতজ্ঞ। এবং আমি অবশ্যই মনে করি যে তারা যে কথাটি বারবার আমাদের বললেন যে কমফোর্ট জোনে দাঁড়িয়ে কোনোদিন কোনো কিছু অ্যাচিভ করা সম্ভব নয়, তা সেটা অবশ্যই একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তারা আমাদের দিলেন। তো সব মিলিয়ে খুবই ভালো লাগলো এখানে এসে এত কিছু নতুন কিছু জানতে পেরে আর কি। তো সত্যি খুব ভালো লাগছে। কি পরিকল্পনা আছে ভবিষ্যতে? ভবিষ্যতে তো আমার একটু মেডিকেল লাইনে যাওয়ার ইচ্ছে আছে, তো তাদের এই গাইডেন্স আশা করি ভবিষ্যতে আমার খুব কাজে দিবে এবং আমি অবশ্যই তাদের এই পরিকল্পনা নিয়ে অবশ্যই চিন্তা ভাবনা করবো। তোমার নাম? আমার নাম স্বর্ণাভ দত্ত। তুমি তো মাধ্যমিকে কি করছো? আমি মাধ্যমিকে আলিপুরদুয়ার জেলায় প্রথম স্থানাধিকারী। তুমি যেই স্কুলে cannot imagine that thing. For the most important thing, आप काबिल बनेंगे, सोसाइटी cannot imagine that thing. For the most important thing,